विश्वव्यापक चिरतन्मय श्रीमन श्री सत्यनारायण देवं चरणे शरण प्रत्यर्थे बोल आनंदी कुमार हरि हरि शारदा देवी चरणे शरण प्रत्यर्थे बोलो आनंदे कुमारो हरि हरि बोला। श्रीमत्स्वामी श्री श्री ठाकुर निगमानंद देवंक चरणे शरण प्रत्यर्थे बोल आनंदे कुमारो हरि हरि बोला। गुरु गुरुजन मंडली ग्रामवासी और पड़ोसी ग्रामवासी उभय पक्ष संगीताचार्य कलाचार्य तथा ये समग्र विश्व कल्याण परंतु बोल आनंदे कुमारो हरि हरि बोला। वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम गदरम वंदे वस्त्रंगति वंदे सुजत धन वंदे
समातन्वते बलेशान मूर्छा ततो संकृत करते और ये पुरुष पातु बोलते रक्षा करंतु बह बोलते आपण मान को रक्षा करंतु किए रक्षा करिवे पकड़ी रक्षा करू कले बिसली श्याम कुसुमांजलि गिरिजया गिरिजा गिरिजा गिरी जायते स्त्रीलिंग आप्रत्यय गिरिजा माँ पार्वती 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 माँ पार्वती तांकरी हाथरू खसी पड़ुथिबा पुष्पांजलि विश्लेषण कुसुमांजलि गिरिजया क्षिप्तोन्तरे पातुभा भगवान शिवंक ऊपर न पड़ी तले पड़ी जाउथिला जेउ कुसुमांजलि माँ पार्वती हाथरू खसी पड़ू किंतु भगवान शिवंक पादरे पड़ी पारुनी से कुसुमांजलि आपण मानकु रक्षा करू श्री स्वते लक्ष्मी सपतने अहरत्र परचर स्वस्ति स्वस्ति केते बड़ घटना जेते बेले माँ पार्वती भगवान शंकर को पाइबा उद्देश्य भगवान शंकर खाली शुणीदे नारदों ठारू खाली शुणीदे भाईना मु प्रथम दिन कही जदि काव्य आलोचना करिवो ताहले ता मूलर चूल पर्यंत आग भल भाव देख तापर आलोचना कर आज गोटे काम कर दिन पाला पर आज बढ़िया काम करछंती कोन कले हमरा को अन्याय कर कहउछन बुलिगिरी कहंती यांकर काम खाली कोही लगेवा हे मोर विदक धनड़ी मु ये कथा काई कहिली ना आपण मानन को भाईरा आज सुनेइले कुमार संभव महाकाव्यम कालिदास शंकर ता भीतर गोटे अद्भुत श्लोक पढ़िले मोर भाईरा सूर्य को तारकासुर निज अधीन रखे केते किरण दब भाईरा मोर पढ़िले कवि कुलगुर कालिदास लिखिछ कहले पुरे तबम तमे वस्य तनोति रविरातपम
दीर्घिका कमलन में सो ये धावन मात्रेण सध्यते कले पुरे तबांत मेवास्य तनोति रविरातपम ता पुरे आज्ञा रवि आतपम तनोति भगवान सूर्य तापुरे किरण दियंती केते किरण दियंती ना जावन मात्रेण जेतिकी किरण द्वारा दीर्घिका कमलन में सो भवति दीर्घिका बोइले पुष्करिणी पुष्करिणी रे पद्म फूल फुटिबा पाई जेतिकी किरण दरकार सेतिकी किरण सूर्य मोर संदेह होउछ आज्ञा पुष्करिणी पद्म फूल फुटिया को केते किरण दरकार आज्ञा विज्ञान कहिला आज्ञा साहित्य रे है ए रहा मोर विज्ञान हे साला साला आमर पद्म फूल फुटिबा पाई आज्ञा केते किरण दरकार केते किरण विज्ञान कहिले सूर्य दिग्बलयरु मात्र 18 डिग्री ऊपर को उठिले 18 डिग्री काई पे होउछ 18 डिग्री आज्ञा डिग्री का केते मते बोलंतु भूगोल मतरे आज्ञा कौणिक दूरता को देखी आज्ञा गोटाए डिग्री को 4 मिनिट बोली स्थिर करा जाय बाबा डिग्री को 4 जो माने ए मोर आज्ञा मैथमेटिक्स रो साइंस रो पिला माने बसी दिबे आज्ञा से माने भलो भाबरे बुझी छारिबेनी म कोन कहूछ गोटाए डिग्री समान 4 मिनिट 4 मिनिट सूर्य दिग्बलय मात्र 18 डिग्री उठिबे ता माने 18 चौ 72 मिनिट घंटे 12 मिनिट घंटे 12 मिनिट मात्र सूर्य उदय हबे ओ पंडित मंडली सेही थारु पुणी अस्त होई जिवे आउ पर को केबे उठी न पारिबे हो भाईना विश्व रे इमिति गोटे जागा कोठी अछि सूर्य मात्र 18 डिग्री उदय हेबे 18 डिग्री माने 18 गुणन 4 समान 72 घंटे 12 मिनिट गोटे घंटा 12 मिनिट सूर्य मात्र घंटे 12 मिनिट उदय हेबे पुणी अस्त हेबे जदि जागाटा को देखै देई थांतो ताहले मु जानी थांती औ कुमार संभव भाई नामर पड़ी थंती हचिगिरी कहले कि लाभ हबने हे हे के रागिगिरी कहले कि लाभ एटा केडे भैया आज्ञा काली भाईरा कहिले कहले आपन को किए कहिला ये ठाकरे आउ गोटे घंटा आउ 15 मिनिट 20 मिनिट समय अछि किए कहिला आपन को कुमार संभव आरंभ करे हौ हला काली तो पूरण कले नै आजी जेतोले कुमार संभव आरंभ कले जो श्लोक पढ़िले तार समाधान किछि देले ना कवि खाली लिखि देई छंती आमे पढ़ि देले लाभ कोन हला लाभ कोन हला किछि नै इमिति गोटे जागा जदि कोठी नाही ताले कवि कुल गुरु कालिदास आज्ञा लिखिले काहे लिखिले भंज भंज कले रवि कर न छाड़िला परायो मेरु को मन न छाड़े तो प्रफुल्ल उरा जप आउसियर को जाउनी नाना रवि कर न छाड़िला परायो मेरु को आपण देखिबे मेरु अंचल रे कोन सूर्य किरण केते बेले कमे नै नाना किंतु सूर्य केते समय उदय होंती केते समय मेरु अंचल रे मात्र घंटे 12 मिनिट वाह 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 से स्थान रे न बाती वायु तत्पार्श्वे ताल वृंत नीलाधिकम
ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ପବନ କେତେ ଜୋରରେ ବୁହନ୍ତି କେତେ ନ ବାତି ବାୟୁ ତତ୍ ପାର୍ଶ୍ୱେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପବନ କେତେ ଜୋରରେ ବୁହନ୍ତି ନା ତାଳ ବୃନ୍ତ ବୋଇଲେ ବିଞ୍ଚଣା ବିଚଣା ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚିଲେ ଯେତିକି ପବନ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ସେତିକି କାହିଁକି ଆପଣ ଭୂଗୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପବନର ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଘରେ ଫ୍ୟାନ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ରୁ ପବନଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କୋଉଠି ତାର ଯୋଉ ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଟା ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଙ୍ଖାର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଘୁରୁଛି ଏଇ ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଆପଣ ହାତ ରଖିବେ ଏଠି ପବନ ଯେତିକି ଇଏ ପକ୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ପବନ କଣ ସେତିକି ଯୋଉ ପଙ୍ଖାଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବନ ଦଉଛି ତା ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପବନ କେତେ କେତେ ଏଇ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେହେତୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପବନର ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ସେଠି ପବନର ଗତି ପବନର ତୀବ୍ରତା ଟିକେ କମ ଛାଡି ଆସନ୍ତୁ ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେବି ଜାଣ ଆଜି ଆମେ କାବ୍ୟ ପଢିବା କାହିଁକି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେଲା ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ଶିଖେଇବାର ମାଧ୍ୟମ ସେତେବେଳୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଛାଡି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇନା ମୋର ବିଷୟ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବିଷୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇଛି ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇଛି ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମିଶିକିରି ରତି ଯାଇଛି ଗୋସାଇ ବାବୁରୁ କହୁଥିଲେ ନା ରତି ଯାଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇଛି ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ତ କନ୍ଦର୍ପର ସଖା ବସନ୍ତ କନ୍ଦର୍ପର ସଖା କନ୍ଦର୍ପ ଯୋଉଠି ବସନ୍ତ ସେଇଠି ବସନ୍ତ ଯୋଉଠି କନ୍ଦର୍ପ ସେଇଠି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ କବି ଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଭ୍ରୁଲତା ଚାରୁ ଶୃଙ୍ଗଇ অরতি বড়য় পদাঙ্কে চাপমা সাজ্য কণ্ঠে চরা মধু হস্তে ন্যস্ত চিউতাঙ্কুরাস্ত্রম উপতস্থে প্রাঞ্জলি পুষ্প ধন্ব যেতবে দেবতা মানক ভিতরে বিচার পড়িলা দেবতা মানে আজি যে প্রকার অসুবিধারে রাক্ষস দ্বারা প্রপীড়িত হেউছন্তি তাঙ্কু উদ্ধার করিব কিয়ে স্বর্গ রাজ্যরে ধেন্ডুরা পিটি দেলে দেবরাজ ইন্দ্র বাইদ বাজিলা রে ঘুমুরা বাজিলা 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 বড় বড় খোলা বাজিলা উত্তর গুলিয়ে জীবন দিল বাইদ বাজিলা রে ঘুমুরা বাজিলা বাইদ বাজিলা রে ঘুমুরা বাজিলা লক্ষ্মণ নায়ক রে লক্ষ্মণ নায়ক লক্ষ্মণ নায়ক রে লক্ষ্মণ নায়ক রে লক্ষ্মণ নায়ক লক্ষ্মণ নায়ক রে লক্ষ্মণ নায়ক ये देखो पाई फांसी कुंडा झुलाइला रे लक्ष्मण बाजिला रे घुमरा बाजिला से भाइयो बाजिला रे घुमरा बाजिला बाबा जेउ देश मातृका को रक्षा करिबा पाई 12 वर्षर छुआ बाजिला तो इंग्रेज मानकर गुली गोला को भय न करी डंगारे से मानको पार कर देई नथिला
ଆଜି ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଟେକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ବାହାରିଲା। ସେ କିଏ ନା କନ୍ଦର୍ପ। ଏ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ କନ୍ଦର୍ପ ବାହାରିଲା କହିଲା ମୁଁ ଏ କଥା କରିଦେବି। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଶିବଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ପ୍ରଭୁ। ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଗେଣ୍ଡୁ ଉଗାଳିଦେବି। ଏତେ କ୍ଷମତା? କନ୍ଦର୍ପ କହିଲା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମୋ ଶୁଣିବେ? କହିଲେ ଚକ୍ରେଣ ବିଷ୍ଣୁର ବିଦୁରାପମ୍। କହିଲା ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇ ନପାରିବ ସେ କଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ଦେବତା ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ଶିବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାନା। ଦେବତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମୋ ଜୀବନ ଦେବ। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କନ୍ଦର୍ପ ଚାଲିଲା। ଭାଇନା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ କାହିଁକି ବହିଲା? କବି କୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ। କବି କୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ପ୍ରତିଗୃହୀତୁଂ ପ୍ରଣୟୈ ପ୍ରିୟତ୍ୱାତ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ସ୍ଥାମୁପଚକ୍ରମେ চ সম্মোহন নাম চ পুষ্পধন্মা সমোঘাত সমধত্তভা। হে ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ। ଇଏ ବର ମାଗିଛି, ତାରକାସୁର ବର ମାଗିଛି, କହିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହାତରେ ମରିବି। কবি কুলগুরু কালিদাস কুমার সম্ভব দ্বিতীয় সর্গ কলে সংযুগে সায়গিনং ইয়ে মুদ্যতং প্রসহেতকম সদ্যতে নিসিকতস্য ইয়ে নিরলোহিতরে তথা। কলে ভগবান শঙ্করঙ্কর অখণ্ড ব্রহ্মরে তো স্খলিত হব। সে পড়িব ভাইনা কইলে কালে ভাই মোর কোন কহিব কি? তেণু আগর কলে গোটাଏ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ଆପଣ ରୂପ ଦବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇବେ। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୁନାଟାକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଭାଇନା ଆପଣ ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭସ୍ମ କରିବା, ତମ୍ବାକୁ ଭସ୍ମ କରିବା, ଧାତୁକୁ ଭସ୍ମ କରିବା, ସେ ଉପାୟ ଆପଣ ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ପୁଟ ଦିଆଯାଇ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଏ, ବାରମ୍ବାର ପୋଡାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାରଦ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଧାତୁ, ମୁଁ ପୁରା ବଣିଆ ଘରର ପିଲା, ଆପଣ ସୁନାକୁ ଖାଇଦଉ। ପାରଦ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଧାତୁ, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶ କରେଇଦେବେ, ଖାଲି ଅଗ୍ନି ଟିକେ ଛୁଆଇ ଦେବେ, ଯିଏ ଅଗ୍ନି ଛୁଆଇ ଥିବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାରି ଆଖି ଆଗ ଫୁଟିବ ଜାଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ପାରଦକୁ ଖାଲି ଆପଣ ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ଏତେ ଜୋରେ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ, ସେ ଧୂଆଁଟା ଯାହା ଆଖିରେ ବାଜିବ ତା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ପରଳ ମାଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁରିକା ଏବଂ କନିରିକା ଦିଟା ଯାଖିକୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଯାହା ହଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତିଆରି କରି ହବ ନା। ତାମାନେ ପାରଦକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରେତ ପାରଦ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ଏହା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାଯଥ ନାଇଁ।
ସିଆଡିକି ଗଲେ ମୁଁ ମାନିବି ନା। କାଳିଦାସ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? କାଳିଦାସଙ୍କର ଲେଖିବା ଅଲଗା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗରେ, ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ନା ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ। ତଙ୍ଗ ନାରଦଂ କାମ ଚରହ କଦାଚିତ୍ କନ୍ୟା କିଳଂ ପ୍ରଖ୍ୟପିତୁ ସମୀପେ ସମାଧି ଦେଶୈକ ବନ୍ଧୁଂ ଭବତ୍ରୀ ପ୍ରେମଣା ଶରୀରାର୍ଧ ହରଂ ମହସ୍ୟ। ଭାଇରା ହଉ ହଉ ଖାଇପାରିବେନି ତମେ ଯାହା ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ ଖାଇପାରିବେନି। ବଡ ଭାଇ ନା ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? କାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ବଢିଆ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କଲେ କି ନା ନା ଜିନିଷ ନ ଜାଣି ହାତ ମାରି ଦଉ। ଏ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ କାଲି କହିଲେ କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ହାତ ମାରୁଛ? ଆଜି ଦେଖ କିଏ ହାତ ମାରିଛି। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା ଭଗବାନ ଶିବ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ତାରକାସୁର ବର ମାଗିଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରେତରୁ ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କାଳେ ହେଇଯିବ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସିଏ କହିଲା ଆଗ ଇଏ ରେତଟା ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବ। କହିଲେ ଇଏ ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଅଗ୍ନି ବି ଜଣେ ଦେବତା। କହିଲେ ଇଏ ଅଗ୍ନିରୁ ଯାଇ ବାୟୁରେ ପଡିବ। ପୁଣି ବିଚାର କଲା ନା 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 ବାୟୁ ବି ତ ଜଣେ ଦେବତା, ସିଏ ବି ବୀର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କହିଲେ ବାୟୁରୁ ଯାଇ ଜଳରେ ପଡିବ। ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଲାନି। କହିଲା ଇଏ ଜଳ ଭିତରେ ଖାଲି ପଡିଲେ ଚଳିବନି। 6ଟା ମା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ। ଚିର ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଖାଇବ ସେଇ ପୁଅ ଇଏ ତାରକାସୁରକୁ ମାରିବ। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯୋଗରେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ନାରଦ ବତେଇ ଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯାଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଥରେ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସିନା କଣ ହବ, ତାଙ୍କର ତ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତେଣୁ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇ କଣ କଲା ନା ପ୍ରତିଗୃହୀତୁଂ ପ୍ରଣୟୀ ପ୍ରିୟତ୍ୱାତ୍। ପ୍ରଣୟୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁରୁଷକୁ, ପ୍ରଣୟିନୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ନାରୀ। ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପ କଲା କଣ? ସମ୍ମୋହନ ନାମ ଚପୁଷ୍ପ ଧନ୍ୱା। କନ୍ଦର୍ପ ସମ୍ମୋହନ ରୂପକୁ ବାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଧରିଛି ଛାଡିନି, ବାଣଟା ଖାଲି ଧରିଛି ଛାଡିବ ଛାଡିବ ହଉଛି। କେମିତି ଧରିଛି? କବି କୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ସଦକ୍ଷିଣା ପାଙ୍ଗ ନିବିଷ୍ଟ ମୁଷ୍ଟି ନତାଂ ସମାଙ୍କୁଞ୍ଚିତ ସଭ୍ୟପାଦଂ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଅପାଙ୍ଗ ନିବିଷ୍ଟ ମୁଷ୍ଟି। ଅପାଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ନେତ୍ରକୋଣ, ଡାହାଣ ନେତ୍ରକୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତଟା ଟାଣି ହେଇ ଆସିଛି। ନତାଂ ସମାକୁଞ୍ଚିତ ସଭ୍ୟ ପାଦಂ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ବାଁ ପାଦଟା ଆଗକୁ ଅଛି। ଦଦର୍ଶ ଚକ୍ରୀକୃତ ଚାରୁ ଚାପಂ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରକୁ ଧନୁରୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ବାଣ ଛାଡିନି।
देवता माने ऊपर थाई डाकिले डाकिले कंदर्प किंतु कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु आउ गोटे पाद आग को पड़े कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु कहले कहूकी कांड छिटिकी गला देवता मान डाकुचंत कंदर्प ये ढाकू डाकू कंदर्पर हाथरू बाणटा खसीगला बाजिला कोठी ना जतीन्द्र अचल खुंबकू सते चहलाइला सते जिमिति जतीन्द्र जोगीराज शिवंकर जो अचल तपस्या ताकू हलई देला कि भगवान शिव भाविले नंदी पार्वती नथिले नंदी देला हे मोर विदग्ध मंडली भगवान शिव भाविले मु तो आज पर्यंत जोगरे बसी थिली एते क्षमता कहार मो जोग को भांगिबार उद्देश्य मो जोग को भांगिबार क्षमता कहार अछि विश्व रे भगवान शंकर खाली टिके चाहि देले टिके चाहि देले कवि कुलगुरु कालिदास कले क्रोधं प्रभो संहर संहरेति जावद गिरंखे मरुता चरंती तावत् सबन्हि अर भवनेत्र जनमा भस्मावशेष मदनं चकार देवता माने ऊपर थाई डाकुछंती कहले प्रभु संहर 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 कहले रो 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 कहले प्रभु रुहंतु 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 ये देवता मानक डाकटा शिवंको कानरे बाजिबा पूर्वरु भगवान शिवंको आखिरु निया जाई तृतीय नेत्ररु अग्नि जाई भस्मावशेष मदनं चकार मदनं भस्मावशेषं चकार मदन को मुठे पाउस करला बड़ी गला गोटाए मुहूर्त रे पाउस हे गला हे मोर विदग्ध मंडली संदेह काई संदेह कंदर्प कोन पई आस्तला आया से दास सार को संदेह नहीं है आउ सेडु जाना आपन को संदेह हो जाए आया संदेह कंदर्प कोन पई आस्तला कोन पई भगवान शिवंकर जोग भांगी पार्वती सहित मिलित करे पार्वती ठारे भगवान शिवंक औरसरे गोटाए संतान सृष्टि कले से संतानटा मारिबो तारकासुर एबे तो कंदर्प निजे पड़ी गला आउ तो कंदर्प नाही पार्वती को देखिले शिवंक मनरे आउ को भावटा सृष्टि हबो जे शिव आकर्षित हेबे पार्वती प्रति तांको सहित रे मिसिबे संतान सृष्टि हबो ना ये तारकासुर मरिबो दास भाई ना आज्ञा मुंड या भीतर को जीव हली जीव मुंड आपण जानि तबे आमे जानि ना मझिरे नख गछिया कथा एडा किडे बहियाटा खाली कोड़ियाटा ना सेई कथा म हे मोर विदग्ध मंडली आज्ञा प्रकृत रे आज्ञा कंदर्प को भगवान शंकर पोड़ी देले शिव पोड़ी देले शिव आज्ञा कालिदास प्रमाण कर देले कहले हे विश्ववासी समस्ते कान खोली सुनि दियो शब्दर गति ठारू आलोकर गतिटा तीव्र तीव्र शब्दटा शिवंको कानरे बाजिबा पूर्वरु आलोकटा जाई अग्नि जाई कंदर्प को भस्मीभूत करिदेला हे मोर विदग्ध मंडली
कंदर्प कोउठी थिला कि कोउठी थिला कंदर्प कोउठी थिला आपण देखिबे द्वितीय भंज काव्य हला काव्य इंदुरेखा वाह इंदुरेखा इंदुरेखा द्वितीय भंज कले मानो स्वराज्य भितरे अरे मानो स्वराज्य भितरे आशा बसिनी ततरे आशा बसिनी ततरे प्रलोभन कुटीरे मो बास प्रलोभन कुटीरे मो बास मानस राज्य भितरे मन रूपक राज्य भितरे आज्ञा आशा तटिनी तटरे आशा रूपक नदी कूलरे प्रलोभन कुटीरे मो घर प्रलोभन लोभ रूपक कुड़ियारे मो घर कले सखा बसंत कोकिल रजनी कर मंजुला परिजन सत परिकर द्वितीय बंध पुलकचंद्र प्रधान कहले मो घर कोठी ना मानस राज्य भितरे मन रूपक राज्य रे मो घर आशा रूपक नदी कूल रे मो घर लोभ रूपक कुड़िया रे मो घर मो सांग किए सखा बसंत कोकिल कहले बसंत आउ कोकिल ये दी जण होचंद मोर सांग आउ किए ना रजनी कर मंजुल चंद्र राति चंद्र निशा चंद्रमुखी चंद्र निशा ये गुड़िक सब मोर सांग हे जीवेश्वरी मते जानिबा पाई हेले मु जाकू करे अवस धर्म जस ता निरस मिथ्या सठता दी परिचारी मु जाहाकू अवस करे जे मो बाणरे दग्धीभूत हुए से काहाकू आश्रय करे ना मिथ्या आउ सठता मिथ्या को आश्रय करे एवं सठता को आश्रय करे तामाने कंदरप बाहर तो कोठी नथिला शिव ताकू पोड़ी देले केमदिया शिव का नेत्र परा तृतीय नेत्रु अग्नि बाला पोड़ी देला पोड़ी गला केवल शिवंकर नुहे आउ आम समस्तंकर भी तृतीय नेत्र अछि अरे बुझितला खाली हां मार देछ भलो आम समस्तंकर भी तृतीय नेत्र अछि जोटा टिके रहिता जाया भाईंगर केतटा अरे समस्तंकर तीनटा अछि दीटा तो आख्य तीनटा गुडा आपण समस्तंकर अछि प्रमाण देला खाली हबला खाली कहि देला बहुत रे हां हां कहउना दी समस्तंकर अछि किंतु ताकू खोलिबार कौशल भगवान शंकर को जना थिला जहा आमको ए पर्यंत जना नाही हे मोर विदग्ध मंडली से तृतीय नेत्र नाम होउची ज्ञान नेत्र जहा दुई चक्षुर प्रयाण काले मनसा चलेन ध्रुवर मध्य प्राण मावेश सम्यक दुई भ्रूर मध्य भागरे एठी एबे भी आम समस्तंकर तृतीय नेत्र विद्यमान ताहा उची ज्ञान नेत्र आपण देखिबे एटा कोठी मिलुचे जहा श्रीमद् भगवत गीता कहले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितन बुद्धा जो माने ज्ञान रूपक अग्नि रे तांकर कामना को पोड़ी देई थांती कामना को नष्ट करी देई थांती सेई मानो केवल पंडित कुहा जाए ज्ञान रूपक अग्नि कर्म को पोड़े केमितिया श्रीमद् भगवत गीता कले जथे इंधंसी समिध्वग्नि अरे भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण
ये तमाहु पंडित ओडिया ओडिया कले यथा जो बड़ी भाव इंधन को जथे इंधांसी समिध अग्नि इंधन रूपी समिध को अग्नि जिमिति पोड़िकी पाउंस कर दियंती यज्ञ रे सिमिति ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात् कुरुते तथा सिमिति ज्ञान रूपक अग्नि समस्त कर्म को पोड़ी जाली पाउंस कर दिए अर्थात भगवान शंकरंक मनरे जो कामना उदय होइथिला मां पार्वती स्पर्श अनेक दिन पाइबा परे अनेक दिन पर्यंत जेतेबेले मां पार्वती हस्तरू सेवा लाभ कले भगवान शंकर दिने सहजरे तांको मनरे टिकिए रति आसीगला रति रत शब्द तैयारी हेची रति रत शब्द अर्थ होला आसक्त जेतेबेले यांकर आसक्तिटा मां पार्वती को आड़ को चली आसला आखि खोलिक चाही देले मां पार्वती संगे संगे जदा संगरते चायं कुर्मंगान इव सर्वथा टिकिए इंद्रियटा जेतेबेले भगवान शिवं को विचलित करबा पई चेष्टा कला भगवान शिव कहला ये गोटा इंद्रिय मते एते विचलित करूती संगे संगे संयमित कर देले निज कामना को निज भीतर समाहित कर देले ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञान रूपक अग्नि द्वारा भगवान शंकर निज भीतर तैयारी हेतिबा कामना को जेतेबेले पोड़ी देले देखिए भगवान शंकर तो कंदर्प को पोड़िले कवि कुलगुरु कालिदास कौन लिखिले देखिले कवि कुलगुरु कालिदास कुमार संभव पंचम सर्ग सर्वप्रथम श्लोक चतुर्थ सर्ग कंदर्प पड़ा पंचम सर्गर सर्वप्रथम श्लोक कालिदास कौन लिखिले कहले तथा समख्यं दहता मनोभवम शब्दटा को टिके आपण लक्ष्य करन कहले तथा समख्यं दहता मनोभवम पिनाकिना भगन मनोरथा सती निनिंद रूपं हृदयेन परवती प्रियेषु सौभाग्य फलाहितारुता कौन पोड़ी गले बोल लिखा कवि कुलगुरु कालिदास कहले तथा समक्षम दहता मनोभवम मनोभवम कंदर्प पोड़ी छोड़ लिखाई ना कौन लिखाई ना मन भवम मनरे तैयारी हेइथिबा कामना को भगवान शंकर पोड़ी देले भगवान शंकर निर्वापित करदेले तांको मनरे पार्वती को देखी जो कामना तैयारी हेइतला ये कामना को निजे निर्वापित करदेले जेतेबेले निर्वापित करदेले कंदर्प तो पोड़ी गला पार्वती कौन कले देखिले कौन कले निनिंद्य रूपम निज रूप को निंदा कले कले मो रूप को शतधी मो रूप को शतधी अरे कंदर्प तो पड़िला मां पार्वती निज रूप को कहीं निंदा कले आपण देखिए कवि कुलगुरु कालिदास केते सूक्ष्म निर्जास कवि कुलगुरु कालिदास कहले जो रूपटा मो प्रियंकु मो आड़कू आकर्षित करि परला नाही से रूपटा थाई केते न थाई केते केते जो रूपटा मो प्रिय को मो आड़कू आकर्षित करि परला नाही से रूपटा थाई मोर कोन लाभ कोन हबो ता माने आउ ये रूप रे मोर आवश्यकता नाही निंदा कले मां पार्वती निज रूप को कले मो रूपटा कहीं की प्रभु
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ମୋ ଆଡକୁ ଆଶା ଆଣି ପାରିଲାନି, ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଲାନି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ମାନସର ହେଲେ ସିନା ମୋରା चिंता और चेतना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले मानसर हेले सिना मोराल रसिब मान सरोवर भितर छाड़ी देले कंस सिना आरंभ पहर आपण जब गोटे दल गड़िया भितर नहीं हंस छाड़देवे से पहरी पार तार तो डेणा एपट सेपट माड़ हो सी हाँ पहर के कहले मानसर हेले सिना मोराल रसिब मेघ नीर हेले सिना चातक तोषिब मेघ नीर हेले जाई सिना चातक भल पाइब गंगारे केते पवित्र पानी थाउची थाउ चातकर कोन होइयो चातक केवल मेघ नीर दरकार मने मन ही मिसिब अर्थात मो प्रभु होउछंती जोगी सन्यासिनी मोर तो एबे भी राजकीय परिपाटी अछि ना मोर एबे भी राजकीय परिपाटी रे मु आसुछि सेवा करिबा पई राजकन्या एबे मु तो एबे भी राजकन्या अछि आ गुटे जोगीर मन ये राजकन्या प्रति बदलिबो काई तेणु माँ पार्वती चिंता कले कले मते ये रूपटा बदलैबा को पड़िबो बापा को जनइले कले कदाचित स्वर्ण सखी मुखे नसा मनोरथ ज्ञं पितरंग मनस्विनी अजातरण्य निवास मत मन हृदयंताय तपः समाधये ओडिया ओडिया हे मोर विदग्ध मंडली बापा को निकट जनइले निजे तो कही पारिबेन ना भल पाइबा सेते बेले थिला एबे भी अछि भल पाइबा सेते बेले भी थिला माँ पार्वती शिवं को भल पाई बसिबा परे निजे तो कही पारिबेन ना कदाचिदा स्वर्ण सखी मुखे नसा सखी मानक द्वारा कालिदास कहले सखी मानक द्वारा माँ पार्वती निज मन कथा को बापा निकट जनइले कौन जनइले ना अजाचतारण्य निवास मतमनम मु सेई पर्यंत बनरे वास करिबी अरण्य निवास अजाचत वनवास मागिले को पर्यंत ना फलो दयांताय तपः समाधये फल उदय अंताय फल जो दिन मोर उदय हबो मु जो दिन फल पाइबी सेई दिन बनरु फेरिबी सेई दिन पर्यंत मु बनरे तपस्या करिबी जेते बेले यही कथा सुनी देले माँ कहले एड़ा छोटिया छुआटा तू जीवु बनरे तपस्या करिबा पई कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु केते सुंदर उपदेश कले घरानी होई मु घर कानना को देई न पारे
ମା କହିଲେ ଧନ ଲୋ ଏ କଥା ତ ମୋ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ବାପା କହିବେ ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁ। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର ଯଦି ବାପା କହିବେ ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇପାରୁ। ହଲୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାପା କହିଲେ ମା ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ କରିବୁ ବୋଲି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ପରଶୁର ଖପର ଧାରଣ ଖାଏ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା କରି ଖଗପତି ପତି ପଦେ କବିମଣ୍ଡଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ପରଶୁର ଖପର ଧାରଣ ଖାଏ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା କରି ତାର କଣ ଅଛି କହିଲୁ ମା କଣ ଅଛି ଖଣ୍ଡ ପରଶୁ ସେ ଖରପର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଖପରାଟେ ହାତରେ ଧରି ନର କପାଳଟେ ହାତରେ ଧରି ଭିକ୍ଷା କରି କୋଉଠି ମୁଠେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଖାଉନ୍ତି ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଜ୍ୱାଇଁଟେ ପାଇବୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ କବି କୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ କ ଇପ୍ସିତାର୍ଥ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ ମନ ପୟଶ୍ଚ ନିମନାଭିମୁଖଂ ପ୍ରତିପୟେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଗଡୁଛି ପୟଶ୍ଚ ନିମନାଭିମୁଖଂ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଗଡୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଯାହା ମନ ଇଷ୍ଟ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି କଣ ହେଇଯାଉଛି ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ପ୍ରେମଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରେମ ତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟାକ ତ ଶିଖିଛୁ ଆଉ କଣ ପ୍ରେମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିଲା ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବସ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳକ ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେମ ନାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ହରିକୁଦ କହିଲେ କିବା ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରେମ ନାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ହଉଛି ମହାକର୍ଷଣ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ହଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯଦି ସେଇଟା ମହାକର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଠାରୁ ବଡ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ ଯଦି ବଡ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଟାଣି ନେଇ ଏକୁଟିଆ ପୃଥିବୀ ନୁହଁ ସବୁ ଗ୍ରହକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତା ହଉନି କାହିଁକି କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଚୁମ୍ବକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାନ ଚୁମ୍ବକ ଆପଣ ରଖିଦେବେ ଇଏ ବଡ ଚୁମ୍ବକଟା ସାନ ଚୁମ୍ବକକୁ ଟାଣି ନବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଡ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କରେଣ୍ଟ ଥାଇବି ଇଏ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିନା କେହି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହଉନାହାନ୍ତି ୟା କଣ ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା 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 ସମାନ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ବେଶରେ କାହିଁକି ସଜା ଦେଇଛି ହଁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ବାସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ବଙ୍ଗଳା କବି କିଏ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଟାଗୋର ତାଙ୍କରି ଗୋଟାଏ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱକୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହିଲେ যখন তোমার কই ছিলে না তখন ছিল আমি এখন তোমার সব হয়েছে পর হইল আমি সমগ্র জগতକୁ ভগবান শঙ্কর পাউଁଶ ବୋଳି ହେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ପାଉଁଶଟା জগতକୁ কହୁছি কোন কইলা কলে হে জগতবাসী যখন তোমার কই ছিলে না যেতেবেলে তোতে রক্ষা করিবা পাই বিশ্বরে কেহি নথিলে তখন ছিল আমি সেতেবেলে মু থিলি এবে সিনা আমার মেডিকাল রে প্রসব হউছি কিয়ে সিজরিং হেই যাউছি কিয়ে কতুর রে কটা হেই যাউছি কিন্তু যেতেবেলে আম ঘরে আমি প্রসব କରୁଥିଲେ ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଟିର ସରା ଉପରେ ନାଭିଟା ଥୁଆ ହେଇ ଗୋଟେ ଶାମୁକାରେ କଟା ହବ ନାଭି କଟା ହେଇଯିବା ପରେ କାଳେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ବୋଲି ମା ମାନେ ମୋର ଇଏ ନାଭିଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କନା ବଳିତାକୁ ପୋଡି ତା ପାଉଁଶକୁ ତା ଦେହରେ ପୋଡି ଦଉଥିଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କର ଶିଖେଇଲେ କହିଲେ হে বিশ্ববাসী যখন তোমার কই ছিলে না তখন ছিল আমি যেতেবেলে তু কান্দুথিলু ততে বিশ্বরে রক্ষা করিবা পাই কেই নথিলে যেতেবেলে সেই পাউঁশ মু থিলি তোর ভিতরকু যাই ততে সুখেইছি এখন তোমার সব হয়েছে বর্তমান দুনিয়ারে তুই এমিতি মাতি গলু আউ মো কথা মনে পড়ুনি পর হইলু আমি কিন্তু মনে রখ মু তো ভিতরে অছি দিনে ততে মোরি সঙ্গরে মিশাই দেবি মোর ভিতরে ধমনড়ি যেমিতি ভগবান শঙ্কর বিশ্বকু পাউঁশ বলি এই সূচাই দেলে হে বিশ্ববাসী সমস্তଙ୍କର অন্ত হଉଛି এইଠି ସମସ୍ତେ ୟାର ଦେହକୁ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ୟାର ଦେହରେ ମିଶିବ କି କୋଟିପତି কি গরিব যে সমস্তে এইঠিকি আসিবে সমস্তଙ୍କର অবস্থা দিনে পাউঁশরে পরিণত হব সেমিতি ইয়ে বিশ্ববাসীଙ୍କୁ ভগবান শঙ্কর দেখাই দেলে কলে হে বিশ্ববাসী ইয়ে সমগ্র সম্পত্তি বিশ্বরে যাহা দেখুছ ইয়ে সকল সম্পত্তির অধিকারী মু সকল সম্পদর অধিকারী মু ইয়ে দেলাবালা মু কিন্তু মু তুম মানଙ୍କୁ অপেক্ষা করিছি মু ভিক্ষা পাত্র হাতরে ধরি ভিক্ষা মাগুছি তার কারণ এ মোর বিদগ্ধ মন্ডলী যে সমগ্র বিশ্বকু দেইছি যে সমগ্র বিশ্বকু দান দেইছি সেই আজি আমঠারু ভিক্ষা গ্রহণ করুছি হে মଣିষ তু ভাবে তু কাহাকু দউছু তু বিশ্বরে কাহাকু দউছু এ কথা তু নিজে জানি পারুনু হে মোর বিদগ্ধ মন্ডলী মু এ কথা কাই কহিলি না ভগবান শঙ্কর মা পার্বতীଙ୍କୁ দেখি ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା
प्रेम को निजे अवदमित करदेले आज्ञा ये भगवान शंकर सिना जोगारूढ़ पुरुष बोली ये अवदमित करदेले माँ पार्वती तो जोगारूढ़ा नुह ए पर्यंत तपस्या करि पार नाहंती तेनु तांको भीतर जो कामना तैयारी हेची से कामना आज्ञा से आउ निज भीतर स्थिर रखी पारलेन सखी मानक द्वारा मां को कही बापा को कही जेते बेले केही राजी हेलेनी सेते बेले मां पार्वती कोले कोन सेते बेले भी थिला प्रेम एबे भी थिला प्रेम किंतु सेते बेले प्रेमटा मर्यादावंत हेकिर थिला बापा मां हो हो आगे हो प्रणाम आज्ञा मु तो आपन को आशीर्वाद करि परिबिनी आज्ञा मत टिक आशीर्वाद कर दियन तो हो हो आज्ञा हे मोर विदग्ध मंडली अहंकार त्याग करदेले मोर किछि नाई विश्वटा एया आज्ञा किछि नाई दिगंबर मु दिगंबर समग्र दिग हूँ मोर वस्त्र केही आउ जगतरे जगतरे एभली शक्ति काहारी पाखर नाही आउ विश्वर किछि नाही एमती देवता आज्ञा सबु सही सबु तांकरी पाखरे हे मोर विदग्ध मंडली आज्ञा मो कथा हला जेते बेले मां पार्वती निजको आ स्थिर रखी पारलेन सेते बेले मां पार्वती निज रूप को बदलै देले काहे की आपण देखिबे गोटाए पद कहूची राधानाथ साहित्यरु कले अंधारे बाहरी पंकेरु हमुखी कवि जन्म हे प्रीति रे मोदिले असाध्य साधन कहले किए कहिला नारी मान को अबला बोली किए कहिला ना ना अबला न प्रीति रे मजिले असाध्य साधन हेले करंती अबला नारी माने जदि प्रीति रे केते बेले मग्न हेई गले जदि केते बेले प्रीति द्वारा नारी माने बसीभूत हेई गले असाध्य साधन करंती असाध्य को साधन कर दे पारिबे ये क्षमता तांको भितरे अछि जोटा आज मां पार्वती आपण मान को देखे देले कले विमुच्य साहार सहर्जनश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त तंदनम बबंध बालारुण बभ्रुवल कलम पयोधर छेद वसिन्न संगति खाली पढी देली सिना आया पढी देले कहिबेनी याको अर्थ करिवार क्षमता मोर नाही ना 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 कविकुल कालिदास कहले विमुच्य साहार सौहार्य निश्चय अंगरे जो राजकीय परिच्छद थिला ताकु मां पार्वती ओल्हेई देले गछर बळकळ पिंधिले जो अंगरे एते सुंदर वस्त्र राजकीय वस्त्र शोभा पाउथिला केवल सेई अंगरे गछर बळकळ बंधाला पयोधर से दवसिन्न संगति ये टाणुआ बळकळ गुडाक जेते बेले मो मां को अंगरे घसी हेई गला बाबूरे जो अंगरे पाट वस्त्र पिंधा होउथिला सेई अंगटा जेते बेले बळकळ पिंधिला से अंगरु धार धार ही रक्त बहिला तथापि
एकनिष्ठ भावरे माँ पार्वती भगवान शंकर को पाइबा आशारे गोटाए जगार स्थिर गोटाए जगार स्थिर कवि कुलगुरु कालिदास कहले सुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजं सुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्रं प्रतिधातिनीं प्रभा मनन्य दृष्टिं सवितारमैक्षत जंगल रे बसी माँ पार्वती तपस्या रत हेले तीन कालर तपस्या तीन काल ग्रीष्म वर्षा शीत गोटाए पद साहित्य आपण मानक शुणु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज गोटाए पद साहित्य आम साहित्य किमितिया आम भाषा किमितिया आज रवींद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखि पाइले नोबेल पुरस्कार किंतु आमे ओडिया कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन साहित्य इतने सुंदर साहित्य आमे ताकू विश्व दरबार रे पहुंचे पारलुनी जहा फल रे आमे एते अवहेलित होइकरी अछ सेही साहित्य मु गोटाए पद आपण मान को देखु कले ओसार सघन काळ हेला उदय अरे भोला हे असित परबल रुदर असित परबल कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आज्ञा गायक मानकर गोटे नियम अच्छी गोटे दत्ताक्षर गोटे चिउताक्षर दरकार पड़े गोटे अक्षर जोड़ी देबे नले गोटे अक्षर फेड़ी देबे आपण देखंतु असार सघन काल हेला उदय असार सघन काल सघन घन सहित वर्तमान तामाने वर्षा ऋतु मेघ सहित वर्तमान असार सघन काल हेला उदय अशीत पर बलरु दर समय अशीत न शीत शीत शब्दर अर्थ होची धला अशीत न शीत जिते बड़े चारियाड मेघ गोटे गला मेघ आकाश पूर्ण हो गला चारियाड कला देखा जिते बड़े कला देखा गला कला हांडिया मेघ गुड़िक आकाश ढांकी दबारु परिवेशटा कला दर समय लोक मान मन भय उत्पन्न कला तामाने प्रथमे आसिला वर्षा ऋतु द्वितीय गोटाए पद च्युत कर दियंतु गोटाए अक्षर च्युत कर दियंतु थिला असार सघन काल हेला उदय असित परबलरु दर समय उभय पदरु अ टिके काटि दियंतु कहले सार सघन काल हेला उदय असित परबलरु दर समय सारस घन काल हेला उदय सारस सारस बोइले पद्म घन घयुक्त न समान घन घन शब्द अर्थ हूँ हत्या करवा मारिबा पद्म को मारिबा काल पहुंचला पद्म मारिबा काल किए कहले शिशिर नासई पद्मिनी घन रवि शिशिर नासई पद्मिनी काकर पड़िले पद्म मन पड़ जाए काकर पड़ा काल शीत काल शीत काल तामाने प्रथम गला वर्षा सारस घन काल हेला उदय शीत परबलरु दर समय जिते काकर पड़ा सेते शीत हला
ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀତ ହେଲେ ଘୋଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ନା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବା ପ୍ରମାଣ ଦେବ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ କେବଳ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଜାଡକୁ ଡରିଣ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ କେ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ବଡ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଯଦି ଶୀତ ହଉନି କାହିଁକି ତୁମେ ଚଦର ଘୋଡ଼ି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୀତ ହଉନି ଏ ଚାଦର କାହିଁ ଘୋଡ଼ି ହେଲେ କାହିଁ ଘୋଡ଼ି ହଉନି ଶୀତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନଳ କଣ କଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଶୀତ ହଉଛି କେମିତି କି କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଶୀତ ହଉଛି କେମିତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ଖରା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶୀତ ହଉଛି ଅନଳ କୋଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଭାନୁ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶୀତ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି କୁଆଡେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ତାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣର ନାମ ହଉଛି ଅଗ୍ନିକୋଣ ଅଗ୍ନିକୋଣ उत्तर पूर्व कोण है वैशाल्य दक्षिण पूर्व है अग्निकोण सूर्य दक्षिण को गले ताने शीत है बोली सी अग्नि निया पाक पड़े टिके उषुम लगे बोली सूर्य अग्निकोण को पड़े ताने सूर्य को भी शीत हो निया को कम कि अग्नि की भी शीत अग्नि की शीत उल्टा कथा आमको शीत अग्नि जाली मझे रखिक निया पहुंचो कवि सम्राट उपेन्द्र भंड कहले जन मध्य गते शरण पशिले अनर आरते कुचगिरी धरी नाही पासे बंसीबी शीत दिने आमे भाबुचे आमको शीत होउची बोली आमे अग्नि जाली ता चारि पाखे बससे भंज कहले नाही आमको कहीं शीत अग्नि की शीत होउची बोली सी निजे मझिरे रही और चारि पाखरे लोकंकु बसाई देई छंती जाड़ा से हो जाड़ा शीत होउची बोली अग्नि मझिरे रही लोकंकु चारि पाखरे बसाई जेमती तांको पाखु शीत पवनटा आउ आसी पारिबो ना अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति तांकु जिमिति देखागला से सिमिति लिखि दे गले हे मोर विदग्ध मंडली ता माने यही पदरु बारला शीत ऋतु ग्रीष्म गला शीत वर्षा गला शीत गला ग्रीष्म आउ गोटे अक्षर काटि दु अ जाइथिला सा जाइथिला कहले रस घन काळ हेला उदय अ जाइथिला सी जाइथिला कहले तपर बळरु दर समय कहले रस घन काळ हेला उदय रस रस बोइले जल घ युक्त न समान घन जल को नष्ट करिबा काल ग्रीष्म ऋतु हबारु तपर बळरु दर समय येटा भारी भयंकर समय काहेकि ना सूर्यंकर प्रचंड किरण रु ये समयटा